ወታደራዊ ኮነን ኣብ ኩናት ትዕወተሉ ሓደ ስነልቦናዊ ግጥም ዝበሃል ሳይኮሎጂካል ዋርፌር ሓደ መበገሲ እዩ ስለዚ ጸላኢ ኣብዚ ሕዚ ዓብላልነት ኣለዎ ብሚድያ ናና ትንትሪኦን ዘለዎም ኣብ ዘለዋ ውስን ዓቕሜን ግን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ወይ ከዓ ካብ ካናዳ ካብ ኣሜሪካ እውን ዝፍነዩ ኣለዋ ብዙሕ ሚልዮናት መዲቦም እውን ዩቲዩበራት ወዲቦም ይቃለሱ እዮም ኣብዚ ናትና ብናይ ዓቕሚ እውን ብናይ ባዕልና ናይ ውዳበ እውን ጎደሎታት ክህሊ ይኽእል እዩ እዚ ዝገብረሉ ምኽንያት ኣብ ውግእ ትስዕር ትኾንካ ኣብ ሳይኮሎጂካል ዋርፌር ልዕልነት ተረኺብካ እዩ ብተንተንቲ 65 ሚእታዊ ናይ ጠቕላላ ውግእ ዝሕዝ ቱ ስነልቦናዊ ውግእ እዩ ስለዚ ኾነ ኢሎም እዮም ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዝምውልዎን ሚድያታት ኣለዋ ንፈልጥ ኢና ኣብ ኣሜሪካ እውን ዶላራት ከፊሎም ዝምውልዎን ሚድያታት ኣለዋ እቲ ዋና ግን ሓደ ሓደጋ ኮይኑ እኒኦ ሕዚ ህዝቢ ኣብ መንጎ ወረ ሩመር ዝበሃልን ኣብ መንጎ ሓበሬታ ኢንፎርሜሽንን ምፍላይ ዝኣበየሉ ኩነታት ኣሎ ምክንያቱም ሕዚ ዓለም ዘላቶ ድሕሪ ሓቂ ዝበሃል ፖስት ትሩዝ ማለት ሓሶት ዝበዝሐሉ ምድንጋር ዝበዝሐሉ ዓለም እዩ ንዓና ጥራሕ ኣይኮነስ ነቶም ሃፋትም እውን ዓድታት ተሸገረ እዩ ዋና ግን ንሕና ክንገብር ዝግበአና ንኦም ዘይምስማዕ ከይኮነስ ሓቂ ድዩ ሓቂ ኣይኮነን ኢልካ ምፍላይ ናትና ይኸውን ሕዚ መዓት ምድንጋር እዮም ዝፈጥሩ ሰብ ግን ሰጋእ ይብል ስኢሉ ዝኾነ ሰብ ብዝለጠፎ ቁፅሪ ወይ ከዓ ብዝተዛረበ ቁፅሪ ሰጋእ መጋእ ክንብል የብልናን ምፅፃይ ይሓይሽ እዩ ዘይፀረየ ኢንፎርሜሽን ማኖ ወረታት ብምሉእ ከም ሓቂ ክንወስድ የብልናን መዓት ምድንጋራት ኢኻ ትርኢ ብፍላይ ኣብቲ ከተማታት ዝኾነ ሓሶት ይልጠፍ እሞ ብሓደ ግዜ ትግራይ ሙሉእ ትባፅሕ ኣታ ኮይኑኹም ዲኹም ከምዚ ተፈጢሩ ድዩ ይበሃል ጥንክር ኢልና እንታይ እያ መን ፈጢርዋ መዓዝ ብመን ተፈጢራ ኣበይ ቦታ ኢልና ክነሓትት ይግባእ ኣልበለዚያ ኩሉ ከም ሓቂ ንወስዶ ተኮይና ከይንሽገር ንምባል እዩ ካሊእ እቲ ታሪክ ንዛረቦ ኢና ግን ሓደ ነገር እንታይ እዩ ታሪክና ንዓቅብ ሕዚ ኣብዚ ንመፅእ ዘለና እውን ናይቲ ታሪክ ምክንያቱም ታሪኩ ዘይዕቅብ ህዝቢ ጠፋ እዩ በቀዳማይ ብፃይ ማንኤል ኣብ ሓደ መድረክ ክዛረብ ሰሚዐ ነይረ ኮርድ ዝበሃሉ ኣለዉ ክልተ ዓይነት ባህር ኣለዎም ኣብ ዓለም ካብቶም 6 ኣብ ብሄራዊ ማንነቶም ዘይደራደሩ ህዝብታት ህዝቢ ኩርድን ህዝቢ ትግራይን ተጠቀስቲ እዮም ሞንጎል እውን ዝበሃሉ ኣለዉ ካልኦት እውን ኣለዉ ሂስትሪ ዘለዎም ሮማውያን እውን ግሪክ እውን ግን ኣብ መንጎ ኩርድን ኣብ መንጎ ትግራይን ሓደ ኣብ ጀግንነት ኣብ ዓለም ሓደ እዮም ኣብ ብሄራዊ ማንነቶም ኣይደራደሩን ግን ንሳቶም ተበቲኖም እዮም ኣብ 4 ዓድታት ኣብ 4 ካብኡ ንዓቐብን 4 ዓድታት ኣብ ሶርያ ኣብ ቱርኪ ኣብ ኢራን ኣብ ኢራቅ ኣለዉ ካብኡ ንዓቐቡ ካብ ኣውሮጳ ኣለዉ ኣብ ትግራይ ግን ከም ህዝቢ ኣይበረሰን እዚ ውፅኢት ናይ ምንታይ እዩ ናይ ክልተ ክብርታት ይመሰረቱ ናይ ፅንዓትን ናይ ጀግንነትን ናይ ተፀዋርነትን እዩ እዚኣ ሕዚ ክንዕቅባ ኣለና ብኻሊእ ወገን እንደገና ታሪክ ናይ ሓባር ኣንፈት ባህሪ ስለ ዘለዎ ካብ ቻይና እውን ንምሃር ቻይናውያን ናይ 5,000 ታሪክ ኣለና እዮም ዝብሉ ናይ ተጋሩ ኣቢሲና እናተባሃለ ዝፅዋዕ ናይ 3,000 ታሪክ እናተባሃለ ይፅዋዕ 78 ብፈረንጂ እታ ኮይና ቻይና ንድሕሪት ተሪፋ ኢሎም ገምጊሞም ሓደ ውድቀትና ታሪክና ዘይምዕቃብ እዩ ስለዚ እንታይ ንግበር ኢሎም rejuvenation of the Chinese nation ተሃድሶ ናይ ቻይና ነካይድ ኢሎም ኣብ 45 ዓመት 900 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ድኽነት ነፃ ኣውፅኦም እዮም ንሕና እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ግን ሕዚ ታሪክ ዘመራስሕ ሰብ ኣሎ ከምቲ ዓንቶ ዝገለጽክዎ ሕወሓት እንታይ ገይራ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ተኸፈለስ ምብልሻው ትርኢ ኢኻ ስለዚ
حدا أو كل شيء عمت كلمة لنا تاريخنا تعقيو دو حزب حوحت ون قدلني بسأي مانيل بسأي فساوز ونلو ما أخلاق كوميتي بسأي جورون له تتجمر ناي حوحت تاريخ تمسحفتي درجات وديو بسأي بايس لا تسويو تتحتم أبكاري كلام أنت تأتي ألا لازم ولد روح زي غيلن تاريخ عند حزب الله نجنا خنت أفينا خمتي أمانيل بقدم أي زرزرون برا واحد مدري خي سمعيه تخكلن جاي سلاش تاريخنا تتنعكب زبليو أما ودعتا تقرأي برقص أنينات كتسعريا عندنا هم كتهدسيا جرمانكو أو قال أوقع علم كم عدت أفي أني رأي أب عسرت عمد كن هاني سمو نمنتاي هنساتهم يفرسن بر حنقولهم ما يفرسن سايكولوجيهم ما يفرسن أب تقرأيون قد كيت أمنا مسيرة المعثنا فرسن بر حزب تقرأي الرأيو حنقولو أي فرسن سلازي زو حزب من قصنا حيزو وزلو بالنماني يلزم الرح من قصنا حيزو وزلو أنفت أسئلنا تن أمامات توديناين we hope كم تي قدمي قلتاشن عسرت خلتن كيكونس لعليو كتخيل يعني إذا خوون زخيل جن تنمشتر عوتنا أنت عقبنا سسرحنا تسرحناي بهرا وداوتاتنا وانت تناخيرناي سراويتنا تتناخيرنا هايمانوت تكالاتنا بهرا وداوتات كلن زين قبرز تقسن زنبر داقم كودابعين زبلن سيبيك محورات تتناخيرنا منقسنا وانت حقيزنا يوم ودمنا وانت حقيزنا يا وي هوب يتعوت أبئدنا هزب زحزك عوتي نحنا ممكن عوتنا يغني اللي